Tandar Shulcher Tongun Zictina Dixon Homer Jerba Cons Tandar Ton Bichuji Chambi Sambarandoba Tamchidendras Quardan Lama Rumbo Chi Dakshur Pamir Danjuni Quatin Simburgoni Gizonti Coson Tudieng Sal de Solo Zalan Zibi Jandun Chorni Tan Tujilon Tonyam Bim Tamava Naktutan Barabribi Telejugan Korndi Chukar Tobe Honchinepa Jimmy de Wodzera Javla Solva and Hivshakamkin. Rola gypsy tere, Timmy the good zerayon till 2 tirams of the water salon and Namki Nam Joropa. Jimmy Daglambi, Shavla, Solva, and Paban Jictina one sugar 2G and Trill. Drova Tarlan, Joropi, Tida Hononcho, and Drills the Tondan on Honchin and Nam Joropa. Jimmy the Jalwi, Yakura, Solva, and Shertra Jalwi, Tibo, Javala, not the tribute one sugar kawar, Sovam Poncho, Dingala around to learn. Jimmy the Chuji, one bottle Solva, and Toma, G. the Sanya, Booton, Mantle Manurung Samundom Zeba, Lama, Dirk Chuji, Stambi, Nimi, Javla, Solva, and Samcho Chilankor, Munjerembe Mala, Kansan, Turkish Tonba, Honchineba, Nardan along to the Zoba, Lim Dilesel. Virmidangaka, one boro sorva, and Tongider Gombi, Shenleva, Semla, Po, Semnidericton, Jin Biron, Jelaston, Ran, Gombi, Tronsedani, Baton, Hartulotinium, Shadaba, Voyon, Domis, Jalan, Barashan, Chivusan. Qued Tambi Jalmson Salms at the Bar, Savlami Javla Solva and the Corson to Jusing Giv Love Dorsol Tongi der Gomba, Tober, Singilo, Rixelon, Kijankam Salapi, Chuzo Domitum Tanya Bata, Canuza, Chirki, Ovoro, Sig, Chimchotambar, Gibson. Renudi Tandu Jalsa Quarta Dani, Chorman Sosora, Calachurtanaba, Tartigo Dorjin, Chansara, and Gonza the woman Chiji, Potrana, Tirsum Saji, Kanji, Nid, Ransom Chirka, Monsum Toms the Ba. Lama Namla Solva and Shertrazon Yelna Tabatan Northern Zimbi Simni de Tolobatan Varte Watersalarongo Kibar Tirsum of Dixer Namji 2G Chindi Rangi de Tolvare Shenji Lo Namkatan Nyambi Semchin Tamchi Tonda. Yontak Barazobi Sanji, Kebji, Hirgada Damba, Chapter Dorji Chanchambo compound, Kitsin Daniela Tobrepsia. The Tobrepsia which it Zobachimbo, Honchin Yetik, Mundu. Tree comes on la Mijalontan, Zimdin Dernitum Jin and Chabrepsi Bala, Tomer Laton, Varta, Jonton, Tamaran Jugdon, Samio Bali, Titombo, Laton Sonnier, Anibar Jonton Shabak Camian. On y va jonton shabatini la the Rodzobachim Bolonchinian ticket to motion and Gundurnum, Somid Lama Tambi Jalgin, Chestava, Gente, Jitter de Shavan de Larsum, Tomoshi, Mundo, Tamanangur, Mundo Nyamlin, Rmuzi Chalak, Nilam Poet, Samio Bali, Titombo Sonin, Niba.
탐능거 문로샤바 갑티텔라 람 탐치 제르메도 잡선 조와던 탁바침 부산 좀 저도 셈 길바 가르치나 득득 좀 와도르지선 그 곰디 tankin tsoksak ba mandir dibji teacher tokcho ba kasili tsoksak tobi hiranjil la shabi tab yi tabsim ba lamin nan jurton tuyo ba li ti tombo sonne na ni ba taba chimbo shanjim chogdo semki be tadib shaba ga gabt dela shanjim chimbo chogdo semki be tla sammi lo jwa tan shanjim chogdo semki ba monjuk al habshab zwa tan khsum yo ba li ti tombo ni te compte sonne ta terang ke kapsana samba romonjuk al habshab zwa chambo ti gabt oni ba monjuk al habshab zwa la darjin monjuk re momba shanchip ki sem ki habshab zwa la darjin nyamba tam darjin jiwa tam darjin chi gomba smyo bale tombo darjin jiwa ke gomba chambo to darjin nyamba de compte sonne ta terrain darjin jiwa shanchip ki sem shaba ka kapdis 顶礼大恩根本上师，祈祷大恩根本上师赐予心相融之加持，愿尽虚空之体一切有情，即生即能获得十生五智之金刚智的果位。为此，大圆满龙清心地潜心引导文，普贤上师言教与潜心备忘录相结合而作宣讲。此又分为主首义、中论义、后记义分三。首义宣讲完毕，今天所宣的是论义。论义乃是大圆满龙清心地共不共之前行，由无等上师我妙之口传而所作之笔录。此又分为共同外前行、不共内前行。修之正行的之分接近往生法分三，而第一宣讲完毕，今天所宣的是第二，不共内前行。此又分为诸圣道之基师皈依，学说大乘发殊胜菩提心，清净委员这章年修金刚萨埵，积累顺缘之量之共曼扎乐，顿然断除世末之故萨利积累之量，之相续圣起正悟智慧之究竟方便，上是瑜伽。分6个科班，而第一宣讲完毕。今天所宣的是第二，学说大乘发殊胜菩提心。此又分为修十无量心、发殊胜菩提心、愿行菩提心的学著，分3个科班，而前2者已宣讲完毕。今天所宣的是愿行菩提心的学著。此又分为圆菩提心的学著和行菩提心的学著。所宣的是圆菩提心的学著。圆菩提心的学著又分为自他平等、自他交换、自己的。差众分3，而自他平等已宣讲完毕。今天所宣的是自他交换菩提心。我这他的mun住更上那么当然mun住人的和你的人呢下个有那里天地天mun住更上那么的在那个在那个这是的下个mun的下这个点提完的这个地方这个mun住人的下个那里是。那么此次所宣讲的方式是普贤上师言教和备忘录相结合在宣讲。普贤上师言教是根本颂，而备忘录是他的注解如是的方式在做讲解的。我的他们这样这个更什么嘛的，去的我的当地像就sem的拉下更什么嘛那个送有就得去的我呢是真的。因此之故，那么原信菩提心的学著在普贤上师言教当中的已宣讲完毕，而现今所宣是在备忘录当中做宣讲。对，这个的mun住更什么嘛能个是呢更什么嘛呢냠는 튼的这次有那里的呢。다른 냠는 튼데 zetsel은 들라 카 살모 저거는 데 검좀 라마는 것도 제가 지바 데 셰사데 짐디데 영가가 덴디 디 짐디데는 것도 지바 셰요네네 다른 그 상축 그 셈들라 로존즈 신나 데로 로존타는 데 지바데 타타 짐딘디네 타데 짐딘디네 데 셰요네네 곰비 가스
总之，在前行普贤上师言教当中，那么这个修持的方式呢，做了宣讲的；而备忘录当中呢，跟普贤上师言教相比的话，更加详细、更加明了的做了讲解。因此，这个在修行修持之时，按备忘录当中的修持的方式，如是去修持的。哦呀，对。Tendi terang kasa dagzin jiwa shangchi sim telan na lojong kat di nang ta parchiwa de karsan rang sambag tang tombo dagzin jiwa shangchi sim te gom chano de rang diwan de ghazan simchin tamchilla jimba zen de simchin tamchi ji dungal de rang tod sara lenji ta timda karso kon de son yo ta terang kapsana na umba la kum lawi che de se gunra lung ta rogon la tin ta la chonne na te de tonen而今天所宣的是说，自他交换着菩提心修行的方式，之前也宣讲过。那么修持之时呢，那么就是把自己的安乐赐予给一切众生，而一切众生的痛苦就是传输于自己的相续，如是，而就是说交换、交替而来去修持的。而今天呢，便于修行呢，用呼吸的方式而来修持的。我也对，天地大个。去年比年次的人吧，更好的更是个人吧，他们觉得上了满足那是过年年过时。那么，同样的文法的方式，或者文法的这个次第的动机和行为呢，趋势为颠倒而如理如法的听闻今天的法。哦，也对。大体人个刚是我们把公来切的弄个。大了军办呢，son，但是木巴啦，公下雨切的啦，但是弄个，但是大了军生的就弄个中啦，军呢，的木花的那种大官的人生。为了更便于、更容易修成，就是应该这样结合呼吸来观修，也就是便于更加就是容易修这个菩提心以后，以呼吸，那么结合呼吸的方式而来观修的。我也得，马根节，东了今日尼泊，龙那布个 number 4，胡用啊当念的，那个。long net ngabata hangsi nanani tsir jikte dak dungal jimjir ni ta dan margan dungal jimjir ni poda trate huirna nima jaksin jagno bale tulwa jinde cher sam argon reson。那么老木的这个苦因和苦果以黑气的形象向这边呼过来，与此同时和自己的气一并从鼻孔吸进体内，如此一来，我就具有了苦因和苦果，而老木就离开了苦因和苦果，如同太阳这个脱离了罗祜罗的危险一般，而如是去修持的。哦也对，他的他们的。是那第金本啦，罗中高是等着罗中过那的，但这个腾个呢也难着，腾什呢也难着，罗中过那的些。那么此等，那么就经常要去这样去修持的，不管是在做中也应该这样去修持，那么做见也应该这样去就是修心去修持的。我也得，前边的但是罗中高是这个上去就是那罗中高是。탄라 고르나 요바 탄다 탄슴 요바 다디 탕거 내드나 데 ndrta 무화든 조다다 로비종 고너리스尤其在修持这个修菩提心之时，那么在做中就是有头有尾的，那么做与做见分清，那么在做中的话应该所缘如是而去观修的。我也得
Underta Dorna Rank Chisagonary Conda, Blonde, Na, Nupi Cavs, the Marganti, Dungerk, Je, Leton, Ta Mergivas, Dungerk, Je, Leton, Mergivas, River Dungal, the Tartakon, Nipot. Long Nabos number town and rung long because they don't yam the tsra, random yam the Hansig the London yam the tsrasig that Dungal Jimdri Nita Ardanta some to do Muka Gonaris. 总之，在修持之时，那么就是老母亲的这个苦因，比如说逆与不善业等因，那么以苦果，那么以黑气的方式吸气的同时，就是说吸入自己的这个体内，那么与此同时，自己已经居住了，就是一切母亲的这个苦因和苦果，如是而所缘及观修的。我也得，第Margan，这样的呢，第二dunga了Jimdri尼波的当，这他什，或者那你嘛。Ta za Jackson ono pali turwa bjante margan te ordungala jimtini da trata some de tundu mukhta gon res 同时也要所缘，就是老母一切老母呢离开了苦因和苦果，如同太阳脱离了罗祜罗的围栏一般的，就是一切母亲远离了苦因苦果，如是所缘而去观修的。也对。这ami dungal ni tante lenergu sambe yenna nanate ami dungal ni len sam gonri joro yenna ami dungal sargu nyamte yoni yantanante sam gonri 母亲的痛苦要由我来承担，而心里也要如实去思维母亲的痛苦，我要承受的；而在行为上呢，母亲的痛苦我来牵出的，如此般的反反复复的加以思维去修的。哦，也对，다 semko amukwa tangi nak tamjin de long tsara jong se gunre long tala tönde de margin semching dungal jemje ni de dak jella bland de margin semching dungal jemje ni de tarta absal daga sim samba tangi yenna se gunure sim samba tangi yenna na ta margin semchin tamchi 그 어둥을 니스탄데 텔린 고슴 다트 심삼박 등게 나트다 심다 조르와 옛나는 아미 둥을세 고나 마르긴 심친 탐치 그 둥을때 니 조르와 옛나는 니테 둥을때 사고 삼제 tunrudadanana te yoni yonta sim sambak tanga sam gonaris 那么修持这个修行，而修持只是所缘，这是以结或呼吸来观修，就是一切老母的苦因和苦果，通过这个呼吸的方式，而就是已经融入自己的体内。而母亲呢，远离了苦因和苦果，而如是所缘去观修。同样，心中要思维，母亲的痛苦一定要我来承受的，不光是心中去思维，行为上也一定要牵出母亲的痛苦，如是而去这个所缘去修持的。对。디 조르와 같은 그 아미 둥갈 등이 살 구삼제 치스고느르고 셈그 조르와 같은 게나 마르긴 셈친 그 둥갈 등이 살 구세 셈도 구삼고느르세 那么这个行为仍然在心中思维，我一定要牵住一切母亲的痛苦，行为呢仍然在心中去做思维的。 오야들 디네 셈바 침부 동안에서 아망군 토타 닐럭지 바르지 디와타 담버치르지 단나치 마로 담바시 덕니프샤 담비 치트 소르바타 디제타 닌종 샤치지 심람보치다 담버치르지 단나치 마로 담바시 닙샤 담비치트 소르반디 데르타비죠 마판테 덕기 리제 데바타 셈지 데바소 데빈 데베 몬토 닐럭제 바르지 데바타 디르제 따데 닌종 샤치지 심람보체 남박섬
te deva jimjig ni po te margin la shimba yin nguba yin wi shin mi tobar samte yon long ta la kyong gun re son 那么之后呢，以大慈心起施设的，但愿母亲居住增上生、觉听生之间的安乐。如果他居住这些安乐，那该多好啊！我一定要使母亲居住这些安乐，为了使他居住安乐，虔诚的祈祷三宝。但愿母亲居住信心、处理心、珍宝菩提心这些乐因。如果他居住这些乐因，那该多好啊！我一定要使他居住安乐之因，为了使他居住 乐因虔诚的祈祷三宝，仅仅这一点是不能扰于他的，还要观想我的身体的快乐、内心的快乐等真上生、觉今生之间的安乐格和信心、处理心、珍宝菩提心的罗隐一并奉献给慈母，回向给慈母，在观修。我来奉献母亲获得的时候，仍然需要激活呼吸来观修。哦，对，当地。 다다 치즈군으로 카르슨 콘트 마르히바다 쩐잠바다 쩐 존도 그 삼바 뜻다라 마히튼들라 로종훈도 송치레온티가 다거티 셈천라 다치 니지다 다거 샴바 다치 셈친지 얼둥을 다치즈군으로 셈친 그 얼둥을 트렌드 둥을 그 제단 트렌드 둥을 때다 트렌드 그 삼바 tunduchiyon taga ta simchin taga dungal tan trelda deva ka kombon la ngonduk samba timjan te chiyon ta tombo mahi tindin talatin ne chigonre ne tendi kon mahi tindin la lobjon chiron da taga shamba chimbu ko na tonwa singdu ji segunure ndarta zon te rang ta chi re marganta nguntota ngilaka varte devata dambrchichi danna che maro damba nipsha dambi chet survata devir je nimjota shanchipchi simramboche danna che maro damba nipsha ta dambi chet survata ta tirta re te survandip gon resin 那么之前所宣办的知母念恩报恩，那么一被前行修持以后，相续升起报恩之心之时，你的相续就会升起悲心和慈心，愿一切众生远离痛苦，愿一切众生得到安乐。那么慈在相续就会升起，也就是知母念恩报恩，修持以后相续就会升起这种报恩的心态。那么之后呢，以大慈心会施设，但愿母亲居住正上生和决定生之间的安乐。如果她居住这些安乐，那该多好！我一定要使母亲居住这些安乐，为了使她居住安乐呢，虔诚的祈祷上师三宝，如是去做的。哦，也对，他第到margin simchin tamche la shamba chimbu ko goni se gonrea deva tata dambrchichi deva ke jita dambrchichi danna chamaro dambashi dangifsha samjininde te sim ko ta chi gonero samda da tundu goner lojon goner ta tirta chamapambar dak deva sindre ko na dak devas tate ra simchin tamche deva ta dambrchichi deva ke jita dambrchichi deva ta dambrchichi zin tansk samsk on te manjoga da dakki ne te lich deva ta simchi deva lasukba devi dev te ngonto ngilak che varche deva ta ti je tapata nginjon shanchip che simramboche namba sam ramboche namba sam te deva jimjir ni bote margin la te ngi jinnin ngunin te sam tundu gon resi
那么如是在相续升起大慈心以后，愿一切众生或者愿母亲就居住乐因。那么居住乐因该多好，我一定要让他居住乐因。为了让他们居住乐因，我要虔诚的祈祷上师三宝。但是仅仅这一点是不能饶于他的，还要观想就是自己身体的快乐、心理的快乐，乃至正上生觉境世间的乐因，就是信心、出离心、珍宝菩提心等乐因，一并奉献给这个慈母，而且回向给慈母，应该如是去修持的。ya ter ta der ta rang margan semchin tamche deva arjimri ni ta dambar cherchi yusam molum tabje dambar danna samje ter ta loj taga matsan zkona dak deva ta na te lung tala chonni segun ria te ta Quirna vi shin mi tobert samla lung tala chun gunreson te tam karsen compte lung tala chun de margan que deva jimji ndir dungal jimji ni te ran la te tam da de margan ran dungal jimji ni ta dan tas margan dungal jimji ni ta tar tasam 다 tartak kausana rang deva jimji ni te lung tala chen lung shera pinti te rang deva jimji tamchi tawana te margan la top tap samji tunju de lung tala chonggon ris 如此般的发愿，就是说乐因和罗滚愿一切众生，就是说居住，那么居住而去发愿的。那么接着呢，通过呼吸，那么呼吸就是把乐因自己相续所居住的乐因和罗果，通过呼吸，那么就赐予给之前我们宣讲的。那么通过呼吸，那么一切母亲的这个痛苦的因和痛苦的果，通过呼吸就融入自己的体内，而一切母亲呢远离了痛苦因和苦果，而现今呢就是以呼吸的方式，就是把自己所居住的安乐因和安乐果，通呼吸的方式赐予给了一切母亲，一切母亲居住了乐因和罗果，如是去修持的。哦呀，对，他的三比较清楚弄个大了，中比较清楚中国的人是呢，是个那我们过清楚大国的人是呢，这个是说那么开支完汤，李龙说的，第几的地位，我不他们去的，龙干部这个 number 的。Saint Chapabjent, Naugni, Tonte, Long Sher, Droatam Nyamte, Mi Lonet, Nabata, Chapsi, Deva Jimjir Nita, Tel, Margan, Deva Jimjir Nita, Dante, Querna, Lila, Kuchombabjent, Tobert, some Gonris. 那么就是通过呼吸来修持知识，应该如何去观修呢？修持呢？那么应该这样去修持的：我的这个福寿和荣华，身体受用，幸福爱你一切快乐的事物，以白气的形象，如同香或者是烟冒出一样，从鼻孔中出来，其向外排散运行的同时，母亲一并向来吸气，由此我离开了乐因和罗果，母亲如同穿上衣服一般的获得了拥有了乐因和罗果。哦也对，他得到三个木花的这个呢的，这你们谈到这个这就罗中，是那他马真呢，这个呢的金本了，上去个什么罗中中的搞是这个呢，对不对？因那确实的呢，他离东话这个。所有的你们谈的这的呢，对，等于罗中的感情的事。应该如是心中所愿而去修持的。那么就是修持只是按你的话，应该是坐肩，那么坐上去修持的。那么坐肩在这个行住坐卧当中也可以修持，但对初学者来说，那么坐肩去修持是更为重要的，应该这样所愿去修持的。哦呀，对，他第三百个人呢，得到margan ke deva jimji ni tangi jubgo samji samba yin natar jurwa yin na devi ki tamo ni margan la jubgus tene rang pada funda sola ramji shambi gomte
nikem ngon to sonen tartu ngilak je varje devata dandut ti je tat so tan damber kirchi so rang li long sur gitsa dam chiba tonwa nam gumgon reson 那么心里要想为老母蒙取乐因和乐果，那么行为上必须要从微细的快乐起为老母承办的。那么之后对自己的父亲、同胞、兄弟等等，逐步修行这个慈心，希望他们居住增上生等，直至究竟决定生中间的安乐。如果他们居住这些安乐，那该多好！我一定要使他们居住安乐。为了使他们居住这些安乐，虔诚的祈祷三宝，如是去修持的。哦呀，对，他这个通过那的呢，得到一的同步人个在马拉滚这个这个他人个分大些滚的啊，这么着呢，当地人机但你人同时这么着了，等着滚滚的滚路这么着的送，当地呢，那送个人个爬当。分大说了，人机先把工地，你给我多说，他就你那个玩的，对吧？但都第这他说，当不是这说说的呀，他呢，其实过那个，对吧？他但那这嘛咯，但把是当年些，但比切的，那么工作了，所有的今年的，这他们这样，这。人个李龙水给啥东西吧？东安那么等着滚滚的事。那么就是在做中修持，首先是这个所缘母亲而去观修，接着呢父亲、同胞、兄弟、亲朋好友逐步去修持的。那么在书中所宣班的之后，对自己的父亲、同胞、兄弟等等逐步这个修行慈心，希望他们居住增上生直至究竟决定生之间的安乐。如果他们居住这些安乐，那该多好！我一定要使他们居住这些安乐。为了使他们居住这些安乐，虔诚的祈祷三宝，也就是说自己的身和这个受用和善根如是，而就是回向给他们，如是去做的。哦呀，对，这个腾进去的说，他怎么着呢？这滚，这个样参差的了，这个他怎么着？我们过来腾个呢？但我们过来的，他们过来的sem个sem的sem，这个样参差的了sem，那么多，但第八个几毛就毛云的么是这个呢？다선 셈거 남도성은 칩삼나티 ngotana 자주 무시되듯이 그렇게 ngotana 좀도 거느리스 在做中的话，首先就是所缘而去思维，那么这样去思维以后，中间就是说不随过去的妄念，不引起未来的妄念。那么现在这念善恶呢，不做任何破逆，如是去安住，如是去护持，这样去修持的。哦呀，对，他腾跟这个说呢，腾跟那的他们在这的公公。다 통근 죽도 남크 가르치지 셈친지 리지 나차 셈지 등을 셈비 버치 디그 똥 드바 탐지 닥 질라 따르타 니르와 니트 멤버 지치소 지르와 섬든 공초라 손디 셰고너리스 那么做中的话，应该如是去修持的。在戒作时，就是三种观念，但愿遍布虚空界的一切有情身体的病痛、心理的痛苦、意愿的违缘、堕落的罪业、一切障碍，速在当下成熟于我的相续。如果能够成熟于我的相续，那该多好啊！我一定要使他们所有的这些罪障、痛苦成熟于我的相续。为了做到这一点，虔诚的祈祷三宝。哦呀，对，되네 셈진지 딕동 탐지도 론 낙부 식 넘버 2 릉거 나우 니식 년은 그닥 신진지 공부되라 습습 탐비 나우 출라 주바타르 등을 짐지가 니당 담버트 섬고너리스 那么随后就要观想众生的一切堕罪以黑气的形象从自己的鼻孔而入，缠透融入到内心中哀重执着我的这个泥膜当中，就好像铺路放在燃料中一样，它居住了苦因和苦果。我也得，这个深圳他们去了，
삼바가 세군들이야 시버다 판와르다 마와르다 가와르다 구버다 미탐 미버다 티 탈라 무바 꼼라위 치데 야 롱그 탈라 좀 봐서 공다 단잔리서 接着呢，心中角色为对一切友情爱重珍惜，把他们看作是至关重要、至真至爱、大有必要、必不可少的。那么最终呢，为了容易修成，那么结合伏羲等观相的方式与前面是相似的。但的也弄个带来中间呢，深圳他们去个东个嘞，今天你的得了他们打什么？得个今天대화 짐제 탐치도는 심친 탐치라 던루 톱탑스 톱나 쯤마로 톰바식 당입샤 토바식 라마 꼼쪽라 소르안데비 더스타 고너리소 那么同样的通过呼吸的方式，那么呼吸的方式，那么就是一切众生的苦因和苦果融入自相续，而自己的乐因和乐果，就是说完全赐予给一切众生。那么如是能得到，那么多好啊！那么为了使他们能得到，就是说一定要，就是说为了得到，就是一定要虔诚的祈祷上师三宝。哦呀，对，gawa gum gideso samba yenna nit mawa nik mi deva vim chato shepe tammepe gawa gum jorwa yenna deva jubale chato samba kannem late dungal la jori tammepe deva gu daga ranto jubi samjun dala mxija magmarja mafanja mgawa sta guba mipertaja dagton jubi samjurinde gonкерт 시군리서 那么接着呢，就修习心的，心里要想，我们母子两人当中，母亲的快乐作为孩子的绝不会心生嫉妒的，因此心中就是满怀喜悦的，行为上只会为他而蒙取快乐，而绝不会以嫉妒心驱使他给他造成痛苦的，所以必须要承办快乐的，把蒙取以及私利的心态和行为看成是不助爱众、无助轻重、不知珍惜、不助维系、无关紧要的，无必要驱逐就是蒙取自利信念的这个泥膜。哦呀，对。심친 탐치 대와다 담버 지치소 드르와 섬던데 소르와든 데고는 레송다 심친 탐치 대와다 담버 지치 단나 찌마로 담바식 당납시 담비 치트 라마 꼼쪽라 소르완 데비지 때원는데 드르와 섬던 생들이네 손딥지 곰네 삼비 때네 dak tsirson karji wanta li lonshu deshti devir ngubo tamchi semchin la ngun yin shin yin tan yin be tobar kirchi tobna chimaro tobashik dangevsha tobashik lamar komchuk kin seje tartawayang jirwa samdan de gonrison 那么接着呢，就愿一切众生居住乐因与三观念而做祈祷。那么三观念呢，愿一切众生居住安乐。如果他们居住安乐，那该多好！我一定要使他们居住安乐，为此而虔诚去祈祷三宝。心里要观想，我的福苏融化，身体受用，幸福安利，所有的快乐的事都回向给一切众生，不是给一切众生，是给一切众生。但愿他们获得。他们如果能获得，那该多好！我一定要使他们获得，为此而虔诚的祈祷上师三宝。哦呀，对，三比三呢，这大约弄个大了就呢，第二的三十你给这个，但是呢，这位早晚看到家家心情了，人讲到我看人给林伯的那些。第上去就心引了，第了日你参过的这些。那么在观修时，同样要结合这个呼吸来观修的。以上的修法必须要从这个心态和行为两方面来修持。自他交换归根到底，就包括在亏损失败、自取受、利益胜利、奉献他当中。那么既然他就是菩提心，那么必须要居住两个条件的。哦呀，对，日你参过的这些。年纪轻不林班呢？年纪深进了，我们把日当不赢的这种，先把轻不东湾
히럽지 조상라고 뭐바 옌비 딜라 르리 담보 난진 지바다 심진 탐치드 nga인시 토르스ም 리지 또또 난송스ም 리지 메디임버트 난진 구디 야나 심진 탐치 니 마인 나웨인 비 심진 니 심진 탐치 nga인 시 니 nga이 வர் 점버트 곰곤 리송 所以呢，以大悲取舍就是说亏损失败，是以悲心远友情的第一个条件；以大慈心施舍就是利益胜利，是以智慧远真等菩提。那么交换包括4个方面，第一个是执着相交换的，一切众生是我。善区是身体的上升，善恶区是身体的下升。必须把众生指为我，或者说一切众生是我的母亲，我作为孩子，一切众生是我的母亲，而把众生指为我所。야, 단데 치레스나 니지 침부 그세군레 안디 니지 침부 그 림바는 니지 셈천락 무바스 서tom보 니지 셈천락 무바스 서tom보 샴바 침부 생두야타나 저니 창고는 저tom보도 니지 셈천락 무바스 샴바 침부 똥와 히럽죠 족상락 무바 무바임비스 딜라나나테 제던도 약서 단데 tombo tartak nieji simchen la muba jambu se gunre atim nieji simchen la muba de tham kongo na simchen di mahitin de ngon de jo gunre simchen ko dungal ta dagla lenje dungal jemde ni de dagla lenje ter to shamba sing du de simchen ko te rang ko dewa jemde thamche di tartak ko na te zan simchen la jamba 대 히럽지 조상라고 뭐바 대리송 那么以大悲取舍就是以大悲远一切有情第一个条件，菩提心的第一个条件。大慈心就是说施舍，就是施舍呢以智慧远真德。那么此等的话，知母念恩必须要前行，必须要前行刚才所宣班的。那么母亲的一切痛苦、苦因和苦果，自己承受就成为是第一个，这大悲。远一切有情第一个条件，而把这个安乐因和安乐果赐予给一切众生，就是属于第2个条件，智慧远真等菩提。呀，你想起这sem的因的那种的你的参过问的是，只要是菩提心，那么这2个条件是必须要居住的。呀，想起这sem的因你马上呢想起个sem跟参你的参的马的是。如果不居住2个条件的话，菩提心的形象那么就无法居住。呀，那么今天的法就讲到此。sonam de tamchide zba ni de toni ni be janama pamchi je ga nan che walwa chuba chubin sole do a do